संस्कृति है चुमा चाटी चुमा दे कि स्वागत करवा ये हेलो एवरीवन वेलकम टू आशीष ब्लॉग यूट्यूब चैनल गाइस आज पुणी थोड़े एक वीडियो नहीं कि आसी जोड़ा कि आमर पंगला पंगला सला मूर्ख अज्ञानी मनीष मन इच्छा कौच माने तार साधारण गोटे ज्ञान ना पंगलार पंगला मन इच्छा कहीकिना यही सबू माने धर्म धर्म विरुद्ध रे जो प्रकार कथबार्ता करुची ये माने मते टोटाली पसंद ही लागुनी आउ से हिंदू भाई मानक मध्य पसंद लागुनथिबो यार मूर्खामी बुद्धि पाई मोर समस्त भाई मानक मु अनुरोध करुची भाई माने जदि ए वीडियोटा आपण मानकु देहरे छुईबो आपण मानकु बाधिबो प्लीज समस्त को नमस्कार करी अनुरोध करुची वीडियोटा स्किप करंतु आ अलगा वीडियो रे एंटर करंतु केवल ए वीडियोस मु सेई अंध भक्त मानक पाई बनौची केवल तांकु गोटे रिप्लाई देबा पाई मु खास अशोक पंगला को रिप्लाई देबा पाई बोली ए वीडियोटा बनैची अदरवाइज आपण माने जाई परिबे केवल से अंध भक्त मानक पाई मु ए वीडियोटा बनौची जदि मो वीडियोटा भल लागुथिले आपण माने निश्चित देखंतु जदि भल लागुनी आ काहा जदि बाधी जाउची प्लीज मु तो रिक्वेस्ट करची भाई माने जाओ ठीक अछि मोर समस्त हिंदू भाई भौणी मानक मु अनुरोध करूची ए वीडियो माध्यम रे किछि भी एपड़े सेपड़े कमेंट करंतु नाही काहे कि ना ए वीडियोटा केवल अशोक को रिप्लाई देबा पाई बोली ए वीडियोटा मु बनौची अदरवाइज मु सेमिति किछि भी हिंदू धर्म को एपड़े सेपड़े कहि कि अपमान करिवा को टोटाली मोर इच्छा नाही आ मु रिस्पेक्ट करे से समस्त धर्म को इवन मु से हिंदू धर्म को मध्य रिस्पेक्ट करे सो फ्रेंड्स हमर पंगला कोन कहिसंती आम पंगला अरे आम पंगला नाइ मो से गोटे निर्लज्जा पंगला पंगला हमर कोन कहिसंती टिके ए वीडियोटा देखंतु तापरे पंगला को सठिक जवाब मु केमिति देउची जस्ट देखंतु जेतिकी भी ख्रिस्टियन लोक अछंती समस्त को मु अनुरोध करूची जे आपण माने केबे भी नमस्कार बोली कहंतु नाही ये आपण को संस्कृति नुह आपण को संस्कृति है चुमा चाटी चुमा दे कि स्वागत करवा ये हूँ आपण मान संस्कृति आउ नमस्कार करवाटा तो होउची आम हिंदू मान संस्कृति से आपण मान अनुरोध मु करुची जे आपण माने नमस्कार करी क्या स्वागत करंतु नाही स्वागत करिवार अछि तो आपण संस्कृति अनुसार अन्य को चुंबन दे चुंबा दे स्वागत करंतु आउ आगो को आपणकर 2025 डिसेंबर मास 25 तारीख आसुची एक्स मास हाँ सेठी आपण माने मध्य आमे जानिछु चटाचटी हेबे माने चुमा देकी स्वागत करिवे परस्पर को भाई भौणी समस्ते कामड़ा कामड़ी हेकी स्वागत करिवे एमिति करके सेलिब्रेट करिवे सेमिति चटाचटी पर्व हमर दरकार नाही आपण चटाचटी हुअंतु से बाळ चटाचटी संस्कृति हमर दरकार नाही सो फ्रेंड्स ए पंगलार वीडियोटा देखिले माने ताकू निजो को लागु गोटे परमाणु बोमाटा पकेई देला आ माने पंगलार कांड ज्ञान एतिकी नाही रे कुकुर घुसरी पंगला रे अशोक तोते मु केते बा रोस्ट करबी मो मन इच्छा तू माने तो पाटिरु जहा बाहरुची ताहा भोकुच मतु तू गोटे मनीष नारे ना गोटे कलंकी हैला माने कलंकी तो नाही आ किछि भी कहबिनी तोते कहबी से घुसुरी हैला अदरवाइज तोते कोन कोआ जाय जानिछु माने एमिति एक वर्ड बाहरुची पाटिरे ना जस्ट मु आशीष को सांत्वना देउची आशीष किछि बाहर करे ना ई सब शब्द एमिति लागुची पंगला देख सो फ्रेंड्स ये कौन कहिथिला क्रिश्चियन लोक माने आजिटू नमस्कार करिबा बंद करंतु तांकर संस्कृति रे एई सब क्रिश्चियन वर्ड्स लिखा जाई नाही आ से माने आगो को आसुची कोन क्रिसमस आगो को आसुची तांकर एक्स मास डिसेंबर 25 एमिति ही कहउची मूर्ख हां आसुची रे कोनटा करू तू कोनटा करिउ चुम्मा चाटा हेबे चुम्मन दिया दी हेबे हाथ चुम्मन करिवे तू मूर्ख जानिछु कि बे तू जानिछु जदि जानिनु ना तोर तो साधारण ज्ञान ही नहीं रे मूर्ख तू जानिनु तू टोटाली जानिनु एक्चुअली मीनिंग कोन जदि जे कोनसी विषय रे तू कहिबा को चाहूचु से विषय रे टिके तदंत कर मो मूर्ख जदि तदंत करी आसुनी ना आ काहा को जाई कि पचारे अदरवाइज क्रिश्चियन मानकर बाइबलटा ने आ किछिटा पढ़िला परे किछिटा पॉइंट आउटटा बाहर करिवु तापरे तू तोर वीडियोटा बनैबु एक्चुअली कहलु सो नमस्कार केवल हिंदू धर्म रे लिखा जाय कि अंध भक्त कोन रे को माने को पेज रे लिखा हिची को भागवत गीता रे लिखा हिची को पेज रे लिखा हिची तारो टिके फोटोटा उठाओ देखा केवल हिंदू माने ही नमस्कार करिवे बोली ही लिखा हिची आ जे कोनसी एक धर्म नमस्कार साइनटा के देई परिबेनी सेमिति किछि लिखा हिची कि रे
ଲେଖା ହେଇଛି କି ରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଅଶୋକ କୁକୁର ମୁଣ୍ଡା ଗବ ଗାଣ୍ଡୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର କରେ ମୋ ସମସ୍ତେ ତ କାହିଁ କିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅବସ୍ଥା ହଉନି ତୋର ନିଜ ମାନେ ତୋର ଜଣଙ୍କର ହିଁ ନା ବହୁତ ବଡ ଫାଟି ଯାଉଛି ମୋ ହେଲା ତୋର ହିଁ ଫାଟୁଛି ଆଉ କାହାର ଫାଟୁନି କାହିଁକି ନା ତୋ ପରି ମୂର୍ଖ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ମୋ ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ତୋ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରିବ ତା ଭୋଗିବୁ ତୋ ପାଟିରେ ଯାହା ବାହାରିବ ତା ବାନ୍ତି କରିବୁ ଯଦି ନା କିଛିଟା ଖାଉଛୁ ମାନେ ନାଇଁ କି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଖାମ ବାନ୍ତି କରିବାକୁ କାହିଁ ଖାଉଛୁ ମୋ ଗୁଅ ଖାଉଛୁ କିରେ ତୁ ଗୁଅ ଖାଉଛୁ ଯଦି ଗୁଅ ଖାଉଛୁ ମାନେ ବାନ୍ତି ହିଁ କରିବୁ ତୁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି ଘୁଷୁରୀ ଆଉ କଣଟା ଖାଇବ ଗୁଅ ହିଁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇବ ନା ମଣିଷ ଗୁଅ ସେମିତି ଏ ମଣିଷ ଖାଇଛି ଗୁଅଟା ରେ ଅଶୋକ ମୁଁ ଆଉ ତୋତେ କେତେ ରୋଷ୍ଟ କରିବି କିରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାନେ ତୁ ତାର ନମସ୍କାର ତ ଛାଡ ନମସ୍କାର କରନି କହିଲୁ ଆମେ କରିବୁ ଏଇଠି ଦେଖ ନମସ୍କାର କରୁଛି ତତେ ନୁହଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ନମସ୍କାର ମୁଁ ନମସ୍କାର କଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କଲି ଆଉ ତୋ ଉପରେ କୁକୁରକୁ ଶଳା କୋ କୁକୁର ବି ମୁତିବନି ବେ ତୋ ଉପରେ ହେଲା ତତେ ଦୂର କଥାରେ ନମସ୍କାର କରିବାଟା ବି ହେଲା କାଳେ ବେଳେ ତୋର ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି କିଏ ଥିବ ତାଙ୍କେ ହିଁ ନମସ୍କାର କରିବେ ତୋ ଛୁଆ ପୁଅ କି ଝିଅ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହିଁ ନମସ୍କାର କରିବେ ଆଦରୱାଇଜ କିଏ ବି ତୋତେ 1% ହାତ ବି ତୋତେ କିଏ ପଚାରିବେନି ଆଉ କଣ କହିଲୁ ଚୁମ୍ବା ଚାଟା ହେବେ ଚୁମ୍ବନ କରିବେ ଚୁମ୍ବନ କରିବାର ତୁ କେବେ କୋଉଠି ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ କିରେ କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ କିରେ ଅଶୋକ ଜବାବ ଦେ ରେ ମୂର୍ଖ ନିର୍ଲଜ୍ଜିଆ ଜବାବ ଦେଉନୁ ଯଦି ତ ଜବାବ ଆସୁନି ନା କାହାଠାରୁ ନାକି ପଚାରେ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଟିକେ ପଚାରେ ନିର୍ଲଜ୍ଜିଆ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ହେଲା ତା ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କେ ଯାହାକୁ ପାଇବେ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବେ ଭାଇ ସେଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ସଂକେତ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତି ନା କୋଉଠି ଯାଇକି କାହା ଗାଲରେ ଚୁମ୍ବନ କରିବେନି ରେ ଲାଭେର୍ସ ମାନଙ୍କ ପରି କାହାକୁ ଯାଇକି କାହା ପାଖରେ ଯାଇକି ମାନେ ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତି କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆଉ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବି ସେ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧନ୍ତି ହେଲା ରିଙ୍ଗ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆଉ ସେ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ଲେସିଂ ର ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଆଉ ସେ ରିଙ୍ଗ କୁ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତି ବେ ନିର୍ଲଜ୍ଜିଆ ମାନେ ମତେ ଏମିତି ଭାଷା ବାହାରୁଛି ଅଶୋକ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଯଦି ଅଲଗା ଧର୍ମ କୋଉଠି ହେଇଥାନ୍ତା ନା ତତେ ଏମିତି ସୁଧା ସୁଧିଥାନ୍ତା ଯାରେ ପଦ ନ ବାହାରୁ ମୋ ପାଟିରୁ ଅଶୋକ ଆରେ ମୁଁ ଅଶୋକ କାହିଁ କହୁଛି ତତେ ଆରେ ନିର୍ଲଜ୍ଜିଆ ଘୁଷୁରୀ ଟିକେ ଶୁଣେ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଦେଖିବୁ କମେଣ୍ଟଟା ଗୋଟେ କରେ ଯୁକ୍ତି ତରକ ଟିକେ କରିବା ହେଲା ଗଲା ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ବନେଇଛି ଯାଇକି ଦେଖେ ମୋ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରୁନୁ ତୁ କହୁଛୁ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତ ଏତିକି ତତେ ଗୋଟେ 1% ୱେରେ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ନା ତୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ୟାର କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେତିକି ନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଶୋକ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ସେଇଟା ମତେ 1% ଭଲ ଲାଗିଲା अदरवाइज एपटे सेपटे जो भकुचु तू सेटा ना मते टोटाली पसंद नाही जदि किसी जानिनु शिखे आ किसी वीडियो बनैबार अछि भलो भलो जिंस वीडियो शूट करी पकाम खाली ए विरुद्ध रे से विरुद्ध रे क्रिश्चियन विरुद्ध रे तते किए देइछि रे तते किए देइछि अधिकार किए देइछि मते टिके कहलु किए अधिकार देइछि कि रे अधिकार तू काठरू पाइलु तू तोर निजको निजे माने कोन कोंदी सेइडा विश्वासी मान डेई पड़ुଛୁ ଇତ୍ୟାଗା ଆଉ କି ଆସୁଛି ତତେ ମୂର୍ଖ ରେ ନିର୍ଲଜ୍ଜିଆ ଅଶୋକ ପଙ୍ଗଲା ତୁ ଦେଖେ ଶୁଣେ ତୁ ସବୁ କହୁଛୁ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଚୁମ୍ବା ଚାଟି ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଭିଡିଓଟା ନା ଟିକେ ହାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି এই ଭିଡିଓଟା ବନଉଛି अदरवाइज समस्त हिंदू भाई भौणी मानकु मु क्षमा प्रार्थना करूची आपण माने केबे भी मते भूल भाबंतु नाही केवल सठिक रिप्लाई देबा पाई बोली अशोक को मु किछिटा क्लिप भी देखौची अशोक देखे ए क्लिपटा टिके देखिलु को धर्म रे लेखा आइछि कि रे चुंबा चाटी हेबार गोटे क्लिपटा देखे
ଦେଖିଲ କି ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଦେଖ, ଆରେ ଦେଖ ମୋ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର, ଆଉ କଣ କହିବି ତମେ ଦେଖିକି ଜାଣୁଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି କିଛି ଶିଖ ଏଇ ଲୋକଠାରୁ କିଛି ଶିଖ, ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛିଟା ଶିଖ, ଏମିତି ବି କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଇଁ ଅଶୋକ ଭଲ ଲାଗିଲା କି କ୍ଲିପଟା? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିପଟା ଦେଖଉଛି, ଦେଖେ। ଅଶୋକ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ରେ ପଙ୍ଗଲା? ଦେଖେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଟିକେ ବାକ୍ ମାରିଦେବୁ, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖେ ଭିଡିଓଟା ଟିକେ ଦେଖେ ହେଲା। ବାବା ରେ ମଜା ହିଁ ଲାଗିଲା ଭାଇ। କିଏ ଦେଖୁଛ ନା, କାହାକୁ ମଜା ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ ଟିକେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡିଓଟା ହେଲା। କେବଳ ସେଇ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନଉଛି, ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ପୁଣି ସେଇ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓଟା ବନେଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ କି ଅଶୋକ? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେ। ତତେ ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଫୁଲ ନା ନାଗିନି କଣ ସିଲାକି ଜବାନି ଏଇ ସବୁ ତୋର ମନରେ ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା, ଦେହର ସବୁ ଶୀତ ଘଣ୍ଟା ଉଠିଯିବ ହେଲା। ଶୀତ ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଉଠିବ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ, ମାନେ ଟିକେ ମୁଡ୍ ବନ ଗୟା ଏମିତି ଲାଗିବ ତତେ। ଟିକେ ଦେଖେ। सो गाइस फ्रेंड्स देखिले, अरे अशोक निर्लज्जा घुसुरी देखिलु भाई, एया ही कहती कि रे चुंबन कौनु चुंबा चाटी। बाबा रे अशोक बाबा तते ना मु हमरो द्रौपदी मुर्मू जे कि हमरो राष्ट्रपति अछंती, तांको कोई गोटे गोल्ड मेडल ना तते गोटे देई देबी रे। कोन कहउछु देई देबी? तोपरी मूर्ख साला से पाद पको तो धक्का मारी बाहर करेंगे रे। कौन भाविलु कौन आशीष कौन सतरे कथा देकी तोते गोल्ड मेडल गोटे देदेव कि रे? तोपरी मूर्ख ना गोटे कहली ना, प्रथम ही कहली रे तोते घुसुरी माने कौन कुकुर भी मुक्ति बनी तो ऊपर पंगला समय थाउ थाउ सुधारी जा, समय थाउ थाउ नुआ जिनस किछटा सीखे, सो दैट तो फ्यूचर ना टिके ब्राइट करिवु, आ तो फैमिली भी बहुत खुशी रे रहिबे, आ तू मध्य बहुत खुशी रे रहिबु। समस्त सहित खाली ही काहे आसछि मते पंगला बखा। फ्रेंड्स एतिकरे मो वीडियोटा मु बंद करूछि। दया करी समस्त को मोर रिक्वेस्ट अनुरोध करूछि, मु एई वीडियोटा टिके पंगला पाखकू जे कि हमर ई पंगला पाखकू टिके पहुंचै देबे, ठीक अछि? आ जदि वीडियोटा भल लागिवो लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करिवे, आ बहुत सुंदर भाबरे गोटिए कमेंटा कर देबे। पुणी भेट होगा नेक्स्ट वीडियो रे। बाय बाय टाटा।